Hayig saon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon, and ako karon i-share sa imuha ang kanang good news, which is the word of God. And kini nga pulong sa Ginoo, I tell you, diri na ako masabaybayan kung unsa jud ang kanang kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Diri na ako masubaybayan kung giunsa ko niya ginalove. Diri na ako masubaybayan no kung paano ta ginalove sa Ginoo. Diri na ako masubaybayan tanan ang kanang plano niya sa atong kinabuhi, tanan jud. That's why very recommended nako nga ang pagbasa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa tagsa nato nga kinabuhi is importante. It because ginatudloan ta niya no kung paano magkinabuhi nga subay o yun sa iyang kabubuton. And kini nga verse nga akong i-share sa imuha, no makita siya sa Matthew chapter 9 verse 29. Ano ang pulong sa Ginoo? Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug mingon, mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Kini nga verses, or kung atong pagbasahon ang gospel books, which is ang Matthew, Mark, Luke, John, ginadefine diha ang tanan nga mga milagro nga ginabuhat ni Jesus, including ang kanang pag-heal or kanang pag-ayo sa mga masakiton. But this verse nga makita sa Matthew chapter 9 verse 29, diri nato ma-testify nga ang kanang mga giayo ni Jesus nga mga tawo is nasila'y pagtuo sa iyaha, no? Everything nga mabasahan nato ang kanang mga ginaayo ni Jesus, no, kato nga mga katawhan nga iyang giayo, which is nasila'y kanang pagtuo sa iyaha nganong naayo na sila, no? In this verse natin kanang mga learnings nini in our life. Kung natin ka ng pagtuo, pagsalig sa Ginoo, andam ang Ginoo mag-ayo or mag-heal sa atong kinabuhi. Also, no, in a different ways, no, dili man ta ka ng bungol nga ginaayo ta niya, or kanang buta nga ginaayo ta niya, or kanang dili ta makasulti ba, no, nga ginaayo ta niya, pero ginaayo ta niya sa mga aspects sa atong kinabuhi. Imagine that, no, ang ato ang heart nagadoubt ta, but through His power, no, gina-remind ta niya nga ayaw pagduha-duha, salig lamang kanako. Imagine that word, no, it means part na to siya sa kanang healing niya sa atong kinabuhi. God healed us in a different way, no. Ginaayo ta sa Ginoo sa klase-klase nga pamaagi. Wa ko kabalo kung paano ka ginahil sa Ginoo. Maybe sa imong kanang situations nga galisod-lisod kag handle sa imong kinabuhi, or gadawt ka sa imong kinabuhi, no, pero ginaayo ka ni Jesus sa imong kanang situations. Wa ko kabalo, maybe naakay ka ng anxiety or depression, pero look at you now, no, nakasurvive ka. It because giayo ka ni Jesus. Dili man ka buta, dili man ka bungol, no, or dili man ka makasulti, but ginahil ka ni Jesus in a different ways. Nga atong pagabuhaton, no, dawaton nato si Jesus, tuohan nato siya as our Lord and personal Savior, no. Maora jud to ang atong kanang pagabuhaton.